أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله يا مؤمن 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 يا الله يا مؤمن
Ya Allah ya mu'min, 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 Ya Allah ya mu'min,
Ya Allah ya Mumin, 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 Ya Allah ya Mumin.
وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.